डॉक्टर निसार अहमद जट साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप पहली दफ़ा हमारे प्रोग्राम में आज शिरकत करें, आपको बहुत खुशामदीद कहती हूँ। आज यहीं से ही ज़रा आपने कमेंट सुना होगा इमरान साहब का भी और मेरा भी। हम लोग आज इस मौजू पे बात कर रहे थे कि जब जमात इस्लामी, TLP, बाकी हर जमात आके बाहर सड़क पर एहतजाज कर सकती है, कोई भी एक्टिविटी करना चाहे कर सकती है, तो आप लोग क्यों NOC के मामलों में पड़े रहते हैं, जबकि आपको मालूम है कि इस वक्त हुकूमत NOC तो आपको किसी तौर भी देगी नहीं। तो ये क़यादत की कमज़ोरी है, अब सारे ये सवाल उठा रहे हैं आपके ऊपर। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं इसे नहीं, ये कमज़ोरी नहीं, बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जितना जुल्म और जबर हम लोगों ने फेस किया है, हमारे कारकुनान ने फेस किया है, ये देखें ना कि अब ये कॉल थोड़ी सी भी हमने जैसे कहा कि जी हमने कॉल देनी है, इस्लामाबाद में हमने जलसा करना है, तो ये 3 दिन से पिछले 3 दिन से इन्होंने क्या किया कि हमारे कारकुनान के घरों पे रेड्स करना शुरू कर दिए, झूठे मुकदमात बनाना शुरू कर दिए, और जो जुल्म और जबर 9 मई से लेकर इलेक्शन से लेकर आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फेस कर रही है, वो फिर सारा का सारा रिपीट हुआ। और हम हर सूरत ये कोशिश कर रहे हैं कि हम कोई ऐसी चिंगारी या ऐसी कोई बात ना करें जिससे मुल्क में जो है अब वो अनसर्टेनिटी जो है वो मज़ीद बढ़ जाए। हालात तो हुकूमत के आपके सामने, हुकूमत डिलीवर करने में मुकम्मल तरीके से नाकाम जा रही है। पाकिस्तान की आवाम वैसे ही तंग आ चुकी है। इलेक्शन आपका जो है वो सारा रिग्ड हो चुका है, वो अनाउंस हो चुका है कि ये रिग इलेक्शन है, 47, कोई बात ढकी छुपी नहीं रही। हम उस चिंगारी से बचना चाह रहे हैं, जो चिंगारी हम समझते हैं कि अगर लग गई और जो मुल्क में नुकसान होगा, शायद उसका अजाला जो है वो पाकिस्तान के अवाम जो है और मुस्तकबिल में कोई बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। किस तरफ आपका इशारा है डॉक्टर साहब? आप किस तरफ इशारा करें, किस बात का खदशा है डॉक्टर साहब? क्योंकि बाकी भी तो सब एहतजाज कर रहे हैं, आप भी अगर एहतजाज करेंगे तो हुकूमत वक्त के ऊपर प्रेशर ही पड़ता है कि भाई बिल इतने बढ़ गए हैं, वो मजबूर होते हैं कि कोई फैसले पे नजरसानी करें। आपको किस बात का खदशा है? देखिए मेरी बात सुने, उन दूसरों ने यहाँ पर JUI ने जब एहतजाज किया था ना, तो उन्होंने आकर एहतजाज किया था सुप्रीम कोर्ट के सामने, जबकि ये कहते हैं कि D चौक के करीब भी हम किसी को नहीं घूमने देंगे। मरियम नवाज साहबा ने वहां पर खड़े होकर स्पीच की, ठीक है जी, वो सारा करके आए, उनको फैसिलिटेट किया गया, अकोमोडेट किया गया। हमारी जब कॉल आती है, हमारे घरों में पुलिस भेज दी जाती है, हम पर झूठे मुकदमात बनाए जाते हैं, हमारे कारकुनानों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। हमारे साथ जो इनका जो मामला है वो पर्सनल की तरफ, ये तो कल जमात इस्लामी के साथ भी हुआ है डॉक्टर साहब, उनके भी कल कारकुन रात से पकड़े जा रहे थे, उनकी भी गिरफ्तारियां भी हुई हैं, आज भी उनके कारकुन पकड़े गए हैं मुजाहिरों से। तो ये तो होगा, आप ये तो नहीं समझें कि वो आपको फ्री हैंड दे देंगे कि आप जैसे मर्जी एहतजाज करते फिरें, लेकिन आपके पास इसके अलावा भी कोई स्ट्रेटजी। देखिए मेरी बात सुने, एहतजाज जो है हमारा, हम भूख हड़ताल भी कर रहे हैं, हम सारे काम कर रहे हैं, हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते रहते हैं। हमारा कोई ये पहला एहतजाज नहीं है कि जो रिकॉर्ड नहीं हो रहा, हम मुसलसल अपना रिकॉर्ड कराते जा रहे हैं। हम उस शिद्दत और इंतशार से बचना चाह रहे हैं कि अगर ऐसा कोई टकराव दोबारा अवाम का और बराह रास्त हुकूमत का हुआ जिससे कि बहुत बड़ा नुकसान होने का अंदेशा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसे, क्योंकि हमारे एहतजाज को ये एहतजाज समझते नहीं है ना। अगर तो जमात इस्लामी का जैसे एहतजाज हुआ तो उन्होंने अगर गिरफ्तारी की, दूसरी तरफ मिन्नत समाजत भी, हम जब एहतजाज करते हैं तो वो हमें दहशतगर्द भी कह देते हैं, हम पर झूठे मुकदमात भी बनाते हैं, और हम उस शिद्दत से बचना चाह रहे हैं हकीकी मानों में जो मुल्क को नुकसान पहुंचाते, जो मुल्क को नुकसान पहुंचाएगा, हम उस शिद्दत की तरफ नहीं जाना चाह रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है, एक मरतबा हमें इजाजत मिल गई और हमारा कारकुन जो है वो बाहर निकला, उसे थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़ फराहम हो गया, तो यकीनन हमारा जो एहतजाज है पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज होगा इंशाअल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, बात ये है कि आप इसलिए तो नहीं परेशान होते कि 9 मई को जिस तरह के वाक़यात हुए हैं, तो फिर अगर आपको एहतजाज की कॉल दें तो आपके कारकुन या लीडरशिप फिर कोई ऐसा वाक़या ना कर लें कि आपको फिर भुगतना पड़े? देखें किसी हद तक हम नहीं, देखें 9 मई में हमारे साथ एक साजिश हुई है,
ہم اس کی انکوائری ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور آج سے نہیں ڈے ون سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اگر آج 9 مئی کی انکوائری ہو جائے, ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو جائے, تو میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پہ جو بے بنیاد الزامات ہیں کہ ہم نے وہاں پہ انسٹالیشن پہ حملے کیے یا ہم کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ یا اینٹی آرمی جو ہے ہم کو پروپیگنڈا کر رہے تھے, وہ ساری باتیں کلیئر ہو جائیں گی. اور اس میں آپ کی بات سے میں کسی حد تک ایگری کرتا ہوں کہ ہماری جو کال ہونی ہے اس میں ہمیں یہ خدشہ نظر آ رہا ہے کہ کوئی ایسی شرارت, کوئی ایسی حرکت دوبارہ نہ ہو کہ جس سے دوبارہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے اتنا بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے. تو ہم بڑے محتاط انداز میں ڈاکٹر صاحب کال آن کر رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب محتاط ہونا تو اچھی بات ہے, لیکن یہ بتائیے کہ یہ جو احتجاج کی کال ہوتے ہی دفعہ 144 پنجاب میں نافذ کر دی گئی اور اسلام آباد میں کنٹینر کھڑے کر دیے گئے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں واقعی کوئی دہشت گردی کا خطرہ تھا کہ صرف اپوزیشن کے احتجاج کو روکنے کے لیے نہیں سر, میں آپ کو کلیئر کر دوں, حکومت بے بس نظر آ رہی ہے. حکومت جو ہے, حکومت بہت کمزور اسٹیج پہ کھڑی ہے, ان کو خطرہ ہے, وہ ڈری ہوئی ہے اس طرح کے اقدامات. دیکھیں نا, ہمارے دور میں بلاول بھٹو صاحب نے بھی مارچ کیا, وہ یہاں اسلام آباد تک آئے اور انہوں نے پرامن طریقے سے ہم نے ان کو اسپیس دی کہ آئیں آپ آ کر کریں. مریم بی بی نے کیا, ہم نے ان کو اسپیس دی, ہم نے کہا جی آپ آئیں بالکل اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمارا رائٹ بنتا ہے, عوام کا رائٹ بنتا ہے. اگر عوام پریشان ہے, وہ احتجاج کرنا چاہتی ہے, تو یہ ان کا رائٹ بنتا ہے. حکومت ڈری ہوئی ایسے فیصلے کر رہی ہے کہ وہ طاقت کا استعمال کرتی ہے. بیجا طاقت کا استعمال کرنے کے بعد وہ سمجھتی ہے کہ جی ہم ان چیزوں کو کنٹرول کر لیں گے. ڈاکٹر صاحب ویسے آپ کے اپنے جو کارکن ہیں وہ بھی تو ناراض ہو رہے ہیں نا. میں فالو کر رہی ہوتی ہوں, دیکھ رہی ہوں چیزیں. آپ کے تو کارکن خود یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی قیادت کیوں نہیں باہر نکل رہی, وہ تو الٹا آپ کے اوپر زور ڈال رہے ہیں کہ آپ نکلیں, اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم مصلحتوں میں پڑ گئے. تو یہ تو وہ ہمیشہ آپ کو خدشہ رہے گا, جس کا مطلب کبھی بھی آپ احتجاج نہیں کریں گے. نہیں ایسے نہیں. دیکھیں, ہم اپنے کارکنان کے جذبات کا احترام کرتے ہیں. ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ جب ہم نے اگریسو پوائنٹ آف ویو پہ آ کر ہم نے اپنا کال دی, تو اس سے بہت بڑا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے. ہم اپنے کارکنان کو اگریسو ٹون پہ نہیں لے کر جانا چاہتے. ہم بڑے محتاط انداز سے جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں, اور یقیناً ہم جو پارلیمنٹیرینز ہیں, ہم کسی نہ کسی پوائنٹ, کبھی ہم لانگ مارچ کرتے ہیں, کبھی ہم سپریم کورٹ کے سامنے احتجاج کرتے ہیں, کبھی الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کرتے ہیں. ہم بالکل اس بات پہ محتاط ہیں کہ ہمارا جو ورکر ہے, پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے, وہ بڑی اگریسو ٹون پر کھڑا ہے. اور اگر ہم نے کوئی ایسی کال دے دی کہ جس سے وہ شدت میں آ کر وہ باہر نکلے, تو اس سے کلیش اور اس سے خدشہ ہے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. اور اگر ہم نے کوئی ایسی کال دے دی کہ جس سے وہ شدت میں آ کر وہ باہر نکلے, تو اس سے کلیش اور اس سے خدشہ ہے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے.